राम अभिषेक आज रघुनाथ राम को अभिषेक भल भोजन मिल खीरी मिल खाद्य मिल रसगोला मिल खाइबा को सुंदर मिल वस्त्र मिल उपवेशन मिल उपढौकन मिल समस्त ऋषिमुनि माने जाइछन भरत महाप्रभु को दायित्व दिया भरत महाप्रभु जी आसवे पाछड़ी नहीं आसे लक्ष्मण महाराज को दायित्व दिया जी आसिक पहुंचे आसन टे देवे माला टे देवे तिलक करदेवे शत्रुघ्न महाराज दायित्व दि जाए से पाद धोईदेवे लक्ष्मण बसैबे एवं माला देवे तिलक देवे समस्त ऋषिमुनि माने बसचंती दुर्वासा बसचंती पाखे नारद बसचंती लक्ष्मण महाराज लक्ष्मण अभिषेक माला तिलक चंदन धरी जाउचंती नारद पाखे दुर्वासा बसचंती आ दुर्वासा जेतोळे बसंती सेतोळे ध्यान रे बसंती ध्यान रे दुर्वासा बसती नारद देखले दुर्वासा ध्यान रे बसचंती लक्ष्मण कहले ध्यान रे बसचंती तांको डिस्टर्ब करना तुमको हैरान करिवे कहले आ तांको तिलक माला न देले मु जीवी केमिति ना मु कहि देबी तुमे आगु को जा तो दुर्वासा को क्रॉस करी लक्ष्मण चली गले आ स्वर्गरु आछंती मर्त्यरु आछंती पातालरु आछंती लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्या रे आछंती समस्त को सत्कार करी लक्ष्मण महाराज सत्कार करथुवा बेले जेतो दुर्वासा ध्यानस्थ हेले एवं नारद कहले देखिल समस्त को तिलक देछि तुमको देइनी समस्त को माला देछि तुमको देइनी दुर्वासा देखिले अरे सत्य तो मते देइनी कहला रे के से मोर अपमान से किए कला डाकराम रघुनाथ रामचंद्र आसी पहुंचे कहले महाराज कौन है ना समस्त को तिलक करा जायछि समस्त को माला दिया जायछि मत दिया जायनि कहले जी आपन को अपमानना करिछि मु ताको मृत्युदंड देबी रघुनाथ रामचंद्र शपथ कर देले नारद महाप्रभु जाके पहुंच गए लक्ष्मण भाई कहले प्रभु बईटा टी गोलमाल है कहले कौन करिया ना रघुनाथ रामचंद्र कहले बद्ध करिवे बोली रघुनाथ रामचंद्र कहले जी महाराज दुर्वासा को महर्षि दुर्वासा को अपमान देइछि अपवाद देइछि हनुमान तुम्हें साक्षी मु ताको दंड दे महावीर बस नारद लक्ष्मण कहले बाबा इठी रहिले बर्तन हबो नहीं तुम्हें अंजना को पाख जा अंजना को पाख गले नारद कहले कौन है ना आपण मत शरण दियंतु कहले कौन है तुमर कहले ना ना आपण कथा दियंतु आपण मो प्राण रक्षा कर अंजन माँ पुओ सर जो संपर्क एटा गोटे इंटरनल लिंक गोटे प्रकृत रे पुओ मन पकेइबो माँ मन पकेइबो पुओ निश्चय जानि पारिबो जदि प्रकृत रे वास्तव रे माँ पुओ से आ अंजना कनेक्शन महावीर साथ एमती अंजना मन पकड़ हनुमान तुम्हें कौट शीघ्र आस रघुनाथ रामचंद्र अभिषेक कर समस्त अच्छे कहले प्रभु 2 मिनिट मत टिके छाड़ते महावीर चली आसे कहले सांगे सांगे आस माँ पाखे पहुंच गले माँ कौन है ना लक्ष्मण को प्राण रक्षा तुमको करने पड़ो कहले कौन है ना प्रभु रघुनाथ रामचंद्र बद्ध कर कहले माँ राम दुहारे तुम रखवा हनुमान जी महाराज आगे छिड़ा रघुनाथ रामचंद्र शरण निक्षेप कर हनुमान जी सब जपत निरंतर जपत निरंतर हनुमत वीरा हनुमान जी राम 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 हो राम से बड़ा राम का नाम जेते रघुनाथ रामचंद्र शरण निक्षेप कर राम नाम तक रक्षा कर तो राम नाम थार शक्ति संसार क्या पाखे नाई भगवान शंकर कहले राम रमेति रमेति रमे राम मन रमे सहस्र राम ततुल्यम राम नाम
ମୋ ଠିକଣା ଯଦି କୋଉଠି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କହୁଛି ସେଇଠି କହୁଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମମୟ ହେଇଯିବା ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରାମତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନାମ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରାମ ଭାବନାରେ ନିରାମ ରହନ୍ତୁ, ଇଏ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ହବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବିନି କି? ପରୋପକାର ବଚନ ମନ କାୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ সন্থ সহজ শুনাও শ্রীরাম জয় রাম জয় আপনার বিচার করন্তু রঘুনাথ রামচন্দ্রଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସରିଲା, ସବୁ କଥା ଭୂଷୁଣ୍ଡ କାକ କହିଲେ, ସବୁ କଥା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ସେଦିନ ଭୂଷୁଣ୍ଡ କାକୁ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରକୃତରେ କଣ ରାମ ରାମ ଜପିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନବରାତ୍ରା କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ରାମାୟଣ କଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି, ଶଙ୍କା ଅଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରାମ କଥା କଲି ପିଠପ କୁଠାରୀ। ରାମ କଥା କଣ ନା ସାଦର ଶୁଣ ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ। ରାମ କଥାରେ ପ୍ରଥମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କହିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣ। ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ, ବାବା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଶ୍ରଣ ବିଶ୍ୱାସ ସମାନ ରାମ କଥା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ରାମ କଥା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ ରାମ କଥା କଲି ପିଠପ କୁଠାରୀ ସାଦର ଶୁଣ ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ। ହେ ମା, ହେ ଝିଅ, ସାଦର ଆଦରରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଦରରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ନୟନଟା ବିବେକୀ ହେବା ଦରକାର, ମନଟା ବିବେକୀ ହେବା ଦରକାର, ଶରୀରଟା ବିବେକୀ ହେବା ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ରଟା ବିବେକୀ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ରାମ କଥା ଯେତିକି ସମୟ ଶୁଣିବା ସେ ଆମ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆମେ ଦୈନିକ କେତେ ଥର ନିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି? କେତେ ଥର? 5 ଥର, 72,000 ଥର। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଠିକରେ? 21,606 ଥର ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। 8,888 ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି। 72,000 ନାଡି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଉ ବାଟେ କ୍ରିୟା ହଉଛନ୍ତି। ତ 21,606 ଥର ରୁ 21 ଥର ତ ମୁଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହଉଛି ବୋଲି। କମ ସେ କମ ମିନିମମ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଯଦି କାଲି ରୋଷେଇ, କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ପଙ୍ଗତରେ ଖାଇକି ଗଲେ ଡାଲିଟା ଅଲଣା ହେଇଥିଲା, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଅଲଣା କରିଥିଲା, କଣ କରିଥିଲା ଭାଇନା? କୋଉଠି ଦହିବରା ଖାଇଥିବେ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ରାମ କଥା ହେଇଥିଲା ସେଟା ସେତେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।